Por favor, concéntrense en el mensaje de hoy. 오늘 말씀의 제목은 다른 복음과 참 복음입니다. El título de hoy es Otro Evangelio que es diferente. 복음을 말한다고 우리가 다른 복음과 복음을 구분하지 못한다면 우리는 또 다른 실패하는 신앙생활을 하게 됩니다. Si nosotros estamos hablando del evangelio, pero no podemos diferenciar con otros evangelios que otras personas dicen, estamos viviendo una vida religiosa. 갈라디아서 1장 6절에서 8절을 선생님이 읽겠습니다. Voy a leer la palabra de hoy, Gálatas 1, 6 a 8. Escuchen bien, dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare como evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 하나님은 그리스도의 은혜로 우리를 부르셨어요. Dios nos ha llamado de la gracia de Cristo. 근데 사람들이 다른 복음을 쫓아가요. Pero otras personas persiguen otro evangelio. 그런데 다른 복음은 없다 그랬어요. Pero acá nos está diciendo que no hay otro evangelio. 사람들이 오히려 그리스도의 복음을 요란케 해서 변질을 시킨다고 했어요. Está diciendo que algunos están perturbando para pervertir el evangelio de Cristo. 이 말은 예수님 얘기한다고 다 복음이 아니에요. ¿Qué significa esto? El evangelio no es el mismo evangelio si ustedes aún están hablando de Jesús. 만약에 신자들이 실패한다면 실패하는 이유가 여기에 있어요. ¿Cuál es la razón que los creyentes están fracasando? Están fracasando porque no pueden diferenciar el evangelio. 자, 복음과 전도는 비슷하게 흉내낸다고 되는 것이 아니에요. Evangelio y evangelización ustedes no pueden imitar. 또 복음과 전도는 대강해서는 절대 안 돼요. Evangelio y evangelización ustedes no pueden hacerlo así nomás, fácil. 자, 그래서 지금 마태복음 16장 13절에서 20절을 가지고 우리가 참 복음과 다른 복음을 구분할 거예요. Hablando de Mateo 16, 13 a 20, vamos a hablar del evangelio real y otro evangelio. 자, 이스라엘 나라 배경이 어떤 건가요? ¿Dónde está el fondo de la historia de Israel? 이스라엘 나라는 지금 세계 다른 나라들과 다른 게 있어요. El fondo histórico de Israel es un fondo diferente con la realidad de hoy. 이스라엘 나라의 특징은요, 아브라함의 후손들이에요. Cuando vemos en el fondo histórico de Israel, podemos decir que son descendientes de Abraham. 아브라함의 후손이란 말은 복을 약속을 받은 그런 후손들이라는 거예요. Cuando decimos que son descendientes de Abraham, estamos diciendo que ellos tenían la bendición prometida. 복 받은 나라의 사람들. Son personas de una nación con bendición prometida. 그리고 다른 나라들은 사람들이 많이 모이면서 자연 발생적으로 세워졌어요. Y otros países, otras naciones se han creado naturalmente. 그런데 이스라엘은 출애굽을 통해서 하나님이 세운 나라예요. Pero Israel es una nación, es un país que Dios ha creado a través del Éxodo. 자, 이 얘기를 왜 했냐면요. 자, 지금 예수님이 사람들에게 너희는 나를 누구라고 했냐라고 질문을 했어요. ¿Por qué estamos hablando de esto en este momento? Porque Jesús preguntó a los hombres, le dijo: ¿Tú quién dices que soy yo? 이 질문 속에는 실패 이유와 성공의 답이 들어있어요. En esta pregunta, cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen que los hombres soy yo? Entonces aquí podemos diferenciar el fracaso y la victoria. 자, 마태복음 16장 13절부터 20절에 Si vemos en Mateos 16, 13 a 20, la pregunta que Jesús hizo. 자, 이때
사람들이 뭐라고 대답했죠? ¿Qué dijeron los hombres cuando Dios le preguntó esto? 사람들은요 예수님을 말하기를 세례요한 같다, 엘리야 같다, 예레미야 같다, 선지자 같다 했어요. Los hombres le dijeron que Jesús era Juan el Bautista, Elías, Jeremías y el profeta. 자, 이 말은 무슨 말이죠? ¿Qué significa esto? 지금 사람들은 예수님에 대해서 정확하게 알고 있지 않다는 얘기예요. Esto significa que los hombres no entienden el significado correctamente, no saben quién es Jesús. 예수님을 세례요한 같이 봤단 말이 무슨 말이죠? ¿Qué significa cuando ellos dicen que Jesús es como Juan el Bautista? ¿Qué están diciendo? 세례요한은 어떤 대표적인 인물이죠? ¿Qué tipo de persona era Juan el Bautista? 아주 정의롭고 율법적이고 Era muy justo, perseguía las leyes 올바른 행위를 하는 사람. y solamente hacía obras correctas, justas. 예수를 믿으면 이렇게 해야 된다고 생각하는 사람. Las personas que dicen que Jesús es como Juan el Bautista están pensando que aquellas personas deben actuar como Juan el Bautista. 이거는 사람의 올바른 자세예요. Pero esto es solo una postura del hombre. 기독교의 본질이 아니에요. Esto no es cómo nosotros debemos representar a los cristianos. 사람은 당연히 바르게 살아야 돼요. El hombre, por supuesto, debe vivir con una buena postura. 그런데 마치 예수를 믿는 것이 바르게 살아야 된다는 것을 강조한다면 본질이 변질되는 거예요. Pero si están diciendo que ustedes deben vivir como una persona con buena postura, están cambiando el significado del evangelio, ¿no es así? 또 예수님을 말하기를 엘리야 같다고 했어요. Y otras personas dicen que Jesús era como Elías. 엘리야는 능력의 선지자였어요. Elías, ¿quién era Elías? Era un sacerdote con muchos poderes. 그래서 사람들은 이렇게 엘리야처럼 능력이 많고 또 어떤 문제도 해결할 수 있는 그런 분으로 알았어요. Y los hombres pensaban que Jesús era como Elías, quien tenía muchos poderes y podía solucionar con muchas experiencias y podía curar muchas enfermedades. La gente decía que Jesús era como él. 자, 지금 기독교인들이요. 교회에 오면은 응답받고 병 고치고 체험하는 걸로 강조하고 있어요. Pero muchos de los cristianos que vienen a la iglesia están entendiendo mal, están diciendo que cuando vienen a la iglesia ellos deben experimentar esto, deben curar enfermedades, tienen que ver esto con sus ojos. 이것도 예수님이 이 땅에 오신 목적이 아니에요. Pero esto no es la razón por qué Jesús vino a esta tierra. 또 예레미야처럼 예레미야 같은 분이라고 또 대답을 했어요. Y algunos dicen que Jesús era como Jeremías. 예레미야는 헌신적이고 사랑이 많은 사람의 대표적인 인물이에요. ¿Quién era Jeremías? Jeremías era un personaje que daba mucha devoción, daba mucho sacrificio. 자기 몸을 헌신해가면서 복음을 전했어요. Sacrificaba su cuerpo para pasar el evangelio. 그러나 복음 전한 내용은 듣지 않고 헌신과 사랑을 강조했어요. Pero estas personas no estaban escuchando el evangelio que él decía, sino que solamente veían qué es lo que estaba haciendo Jeremías, esa devoción que él ponía. 또는 어떤 사람은 선지자 같다 그랬어요. Y otras personas decían que Jesús era como el profeta. 선지자는 뭐 하는 사람이죠? ¿Qué hace el profeta? 하나님 말씀을 전달하는 사람이에요. El profeta es aquella persona que comparte el evangelio, el mensaje de Dios. 사람들은 성경 공부를 많이 해요. Muchas personas tienen estudios bíblicos, 근데 그리스도만 몰라요. pero no saben quién es Cristo. 또 성경 공부 많이 하는데 전도만 못해요. Tienen muchos estudios bíblicos, pero no saben evangelizar. 그거는 지식이에요. ¿Esto qué es? Esto es solamente inteligencia nomás. 지금 2000년 전에 이스라엘 사람들이 실패한 이유를 말하고 있어요. Aquí estamos diciendo por qué las personas han fracasado hace 2000 años antes. 옛날에도 신자들은 이렇게 실패했어요. Así, de esta manera, los creyentes han fracasado. 지금도 신자들은 이 모습으로 실패하고 있어요. En este momento también, todavía los creyentes están fracasando de esta manera. 앞으로도 이것이 믿음이라고 착각하고 실패할 거예요. Muchas personas van a tener fracaso de esta manera, pensando que esto es fe.
자, 이스라엘 실패한 근거를 한번 볼까요? Si vemos en la prueba de por qué Israel fracasó, podemos ver aquí. 자, 왜 아브라함의 후손들, 복받은 후손들이 애굽의 노예가 됐을까요? ¿Por qué los descendientes de Abraham y aquellos que deberían recibir la bendición, por qué han fracasado? 왜 하나님은 복을 준다고 했는데 애굽의 노예가 됐을까요? ¿Y por qué aquí la gente de Egipto han fracasado y están como esclavos? 이거는 430년 동안 대대로 노예 생활했어요. Esto por 410 años ellos seguían viviendo como esclavos. 또 블레셋, 암몬 이런 나라에 전쟁을 계속했어요. Y también como filisteos y Amón, ellos seguían en guerra. 또 아수르, 바벨론 이런 나라에 포로가 됐었어요. Y también como las personas de Asiria y Babilonia, 로마의 속국이 됐어요. ellos eran esclavos. 이렇게 지금 로마에 속국됐을 때 예수님이 오셔서 질문한 거예요. Y también estaban en posesión como en Roma. 이 말은 뭐냐면 너희들이 여지껏 왜 이렇게 고통을 당했는지 내가 지금 그 이유를 말해주겠다. Y Jesús vino a la tierra y nos dijo, ¿por qué ustedes han fracasado como ellos? 잘못된 복음을 가진 거예요. Jesús les dijo, porque ustedes tienen un evangelio incorrecto. 또 이 이후에도 2000년 동안 유리방황하면서 나라 없이 떠돌아다녔어요. Y también luego, después de esto, por 2000 años, siguieron vagando. 세계 제2차 대전이 끝나면서 이때 나라가 다시 건립됐어요. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, todos los países se han constituido. 자, 이제 참 복음을 오늘 진짜 복음이 무엇인지 다시 말씀 공부해 봅시다. Entonces, hoy vamos a hablar otra vez de qué significa evangelio real, cuál es el evangelio que nosotros debemos creer. 제자들에게 물어봤죠. Le preguntó a los discípulos, 그럼 제자들에게 너희는 그럼 나를 누구하냐? le preguntó a los discípulos, 자, 이제 베드로가 대답했어요. ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió, 수능 불쏘시오 살아계신 하나님의 아들이십니다. le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 자, 이제는 그냥 믿는 게 아니라 증거를 믿는 거예요. Aquí no solamente creer así nomás, sino creer en la prueba. 그냥 하나님을 믿는 게 아니고 하나님이란 증거를 믿는 거예요. No solamente creer en Dios, Dios existe, sino que cuál es la prueba de que Dios existe. 그래서 우리는 아들을 통해서 하나님 존재를 증명할 수 있어요. Por eso nosotros podemos verificar la existencia de Dios a través de su propio Hijo, Jesús. 우리는 꿈을 안 꿔도 돼요. Nosotros no debemos soñar en esto. 방언을 안 받아도 돼요. No debemos hablar otras lenguas. 환상을 안 봐도 돼요. No debemos ver esas ilusiones. 예수님은 하나님의 아들이에요. Porque estamos seguros de que Jesús es Hijo de Dios. 그리고 그분은 그리스도 일을 하셨어요. Y Él hizo la obra de Cristo. 자, 그리스도 일은 뭐죠? ¿Cuál es la obra de Cristo? 인간이 해결할 수 없는 세 가지 문제를 해결하신 분이에요. La obra de Cristo son las obras que el hombre no pudo solucionar por sí mismo, sino que Jesús vino para solucionar estos problemas. 하나님 떠난 인간을 하나님 만나는 길 대신 선지자. El hombre que se ha separado de Dios, Jesús vino, les dio el camino para encontrarse con Dios como profeta. 죄로 인해서 저주받을 인간을 십자가에서 해방시킨 제사장. La obra del profeta. Y aquel hombre que ha pecado y está atrapado en del pecado, Jesús se ha crucificado para salvarlos y hacer la obra del sacerdote. 인간은 절대 사단을 이길 수 없어요. El hombre nunca puede ganar a Satanás. 그래서 예수님이 이 땅에 오신 것은 마귀를 멸하러 오셨어요. Por eso Jesús vino a esta tierra para derrotar al diablo. 그래서 그리스도란 말은 우리 인간의 근본 문제를 완전히 해결하신 분이에요. Por eso Cristo significa que hizo la obra de solucionar todos los problemas, el pecado original del hombre. 요것까지만 복음이라고 하면 안 돼요. Hasta aquí, esto no es todo el Evangelio, sino tenemos más. 이 고백을 통해서 예수님은 세 가지 응답을 주신다 했어요. A través de esta confesión, Dios nos prometió, Jesús nos prometió que nos dará 3 respuestas. 혹시 여러분 세 가지 응답이 뭔지 알아요? ¿Ustedes se acuerdan de cuáles son las 3 respuestas? 지미도 몰라요? Jimmy, ¿te acuerdas cuáles son las 3 respuestas?
que Dios nos ha prometido al confiar en esto, confesar. 자, Les voy a decir, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 고백했을 때 반석 같은 내 교회를 세운다. cuando decimos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios nos dijo, Jesús nos prometió que nos dará una iglesia firme como una roca. 우리 신자들의 힘이에요. Esta es la fuerza que un creyente debe tener. 또는 5가지 확신으로 설명할 수 있어요. También podemos explicar esto con las 5 seguranzas. 신자가 힘이 없다면 참 신자가 될 수 없죠. Si el creyente no tiene esta fuerza, no puede soportar todos los problemas. 그것은 인생을 살면서 답이 없이 산다는 것과 같아요. Eso significa que ustedes están viviendo sin respuesta, están viviendo así nomás, por vivir. 우리에겐 5가지 답을 줬어요. Dios nos ha dado las 5 respuestas también. 자, 구원의 확신. La seguranza de la salvación, 그냥 구원의 확신하면 안 돼요. no solamente seguranza de salvación, 하나님의 아들 예수 이름으로 우리는 구원의 확신하는 거예요. tenemos que estar seguros de que en el nombre de Jesús Dios nos ha salvado. 또 십자가를 통해서 제사함의 확신을 해야 돼요. Y también tenemos que estar seguros de que nos ha perdonado el pecado a través de la cruz. 부활을 통해서 승리 확신을 갖는 거예요. Seguros de la victoria a través de la resurrección. 예수 이름으로 통해서 성령 인도의 확신을 갖는 거예요. Y también que nosotros recibimos la guía del Espíritu Santo a través del nombre de Jesús. 사도행전 1장 8절 마지막 명령을 통해서 우리는 응답의 확신을 갖는 거예요. Y la última orden que Jesús nos ha dado a través del Hechos 1:8, que nos va a dar la respuesta. 이 힘을 통해서 우리는 승리하게 돼 있어요. A través de estas fuerzas, estas 5 seguranzas, vamos a tener victoria nosotros. 왜냐하면 이 5가지 확신은 음부의 권세가 우리 이기지 못하는 거예요. Porque estas 5 seguranzas es la autoridad de que no podemos ser derrotados por la oscuridad. 자, 이 5가지 확신 속에 하나님 나라가 임하죠. Autoridad de la oscuridad. 그 하나님 나라는 모든 흑암의 권세를 깨뜨리게 돼 있어요. Y a través de la autoridad de la oscuridad nos llega el reino de Dios, sino que va a destruir todas las tinieblas. 그리고 천국 열쇠를 주셔서 우리에게 하늘 문을 여세요. Y también nos va a dar las llaves del cielo para abrir el cielo. 이게 우리에게 주시는 응답이에요. Estas 3 respuestas son las respuestas que Dios nos va a dar. 우리에게 힘은 5가지 확신이에요. Nuestra fuerza está en las 5 seguranzas. 예수 이름으로 이제 음부의 권세가 우리를 이기지 못해요. Y en el nombre de Jesús podemos destruir las autoridades de la oscuridad. 예수 이름은 천국 열쇠예요. Y el nombre de Jesús es nuestra llave a la puerta del cielo. 그래서 예수 이름 부를 때 하늘 문이 열리는 거예요. Y por eso, cuando nosotros llamamos en el nombre de Jesús, las puertas del cielo se abren. 그리고 예수 이름을 전달하는 것이 전도예요. Y hablar sobre el nombre de Jesús, esto es evangelización. 이 3가지 응답은 우리에게 이미 주셨고 전도할 때 또 받는 거예요. Estas 3 respuestas, Dios ya nos ha dado esto a nosotros, pero cuando nosotros hablamos sobre el nombre de Jesús, cuando evangelizamos, Dios nos muestra esto. 자, 이렇게 해서 다른 복음과 참 복음을 구분시켜 줄게요. De esta manera vamos a diferenciar un evangelio con otro evangelio diferente. 다른 복음에는요. 참 신앙 고백이 없어요. En otro evangelio no podemos ver la confesión del evangelio correcto, el real. 그리고 응답이 없어요. Tampoco podemos ver la respuesta. 참 복음에는 참 신앙 고백이 있어요. En el evangelio real está la confesión real. 그리고 거기에 따른 응답까지 우리는 알고 있는 것이 참 복음이에요. Y también el evangelio real es entender las respuestas correctamente. 우리 렘넌트들이 생각을 바꿔야 될 게 있어요. Ustedes remanentes deben cambiar sus pensamientos. 기도해서 응답받는 게 아니에요. No es que ustedes reciben la respuesta cuando ustedes oran. 신앙 고백을 통해서 3가지 응답을 주신다는 걸 아는 거예요. Nosotros sabemos de que a través de nuestra confesión que Dios nos da las 3 respuestas. 그래서 신앙 고백과 응답을 가지고 기도하는 거예요. Por eso tenemos que tener la confesión, las 3 respuestas y tenemos que orar. 예를 들어서 선생님이 해볼게요. Por ejemplo, yo les voy a decir un ejemplo así. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. 이 고백을 통해서 오늘도 저를 반석 같은
교회를 세울 줄 믿습니다. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A través de esta confesión estoy seguro de que tú construirás la iglesia firme como una roca. 오늘도 5가지 확신 가지고 운배원사가 이기지 못하는 축복 속에 있게 하옵소서. Por favor, ayúdame a que pueda vivir este día dentro de la bendición, derrotando las autoridades de Satanás. 그리고 내가 예수 이름을 기도할 때 하늘 문이 열리는 축복이 있게 하옵소서. También bendíceme cuando yo llamo en el nombre de Jesús, que las puertas del cielo se abrirán. 그리고 이 예수 이름을 땅끝까지 증거하는 증인된 삶이 되게 Y 하옵소서. por favor, ayúdame a que sea un testigo para vivir hasta los confines del mundo. 이게 참 복음을 가진 사람이 하는 기도예요. Esta es la oración que un hombre que tiene el Evangelio real debe dar. 그래서 오늘 복음과 다른 복음의 차이를 구분시켜줬어요. Por eso tenemos que diferenciar el Evangelio diferente con el Evangelio real. 그렇게 이스라엘처럼 다시 실패하지 않는 그런 축복이 있길 우리 렘넌트들에게 기도합니다. Vamos ahora para que ustedes, nuestros remanentes, puedan tener la victoria firme y no vivir como los israelitas que han fracasado hace 2000 años. 자, 예배를 마치고 질문할 거예요. Vamos a terminar.